अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए जगह जगह हमारी ज़ात आड़े आती है, और उस ज़ात की नफ़ी करके ही हम हक राह पर आगे बढ़ सकते हैं। कभी भी हमारी मर्ज़ी के कुछ खिलाफ़ हो जाए तो कभी हम चिढ़ जाते हैं, कभी गुस्सा आता है, कभी नफ़रत का शिकार हो जाते हैं। गुस्से के हवाले से आज बात करेंगे कि कैसे ज़ात पर काम करने के हवाले से भी हमें रहनुमाई प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम से मिलती है। एक हदीस मुबारक में आता है कि एक शख्स ने प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम से पूछा कि मुझे कुछ ऐसे कलिमात बताएं कि जिन्हें मैं अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लूँ और वो ज़्यादा कलिमात भी ना हों कि मैं भूल जाऊँ। तो प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुस्से से बचो। उसने दोबारा वो बात पूछी तो भी प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने वही फरमाया कि गुस्से से बचो। इसी हवाले से एक और हदीस मुबारक का हवाला देकर फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। हज़रत सुलेमान बिन सर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठा हुआ था, और करीबी दो आदमी जो हैं वो आपस में गाली गलौज कर रहे थे। तो एक शख्स का मुंह सुर्ख हो गया और गर्दन की रगें फूल गईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे एक ऐसा कलिमा मालूम है कि अगर ये शख्स उसे पढ़ ले तो उसका गुस्सा जाता रहेगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान से, तो उसका गुस्सा जाता रहेगा। तो इस पे लोगों ने उससे कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रही हैं कि तुम्हें शैतान से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। तो उसने कहा, क्या मैं कोई दीवाना हूँ? ये सही बुहारी शरीफ की हदीस मुबारका है। इसी हवाले से मज़ीद हम एक हदीस मुबारक का हवाला अगर दें तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह मखलूक को पैदा कर चुका तो अपनी किताब लौह महफूज में जो उसके पास अर्श पर मौजूद है उसने लिखा कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। बुहारी शरीफ में है। सुबहान अल्लाह। एक और हदीस मुबारक का हवाला देते हैं कि हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन आदमी का भी अजीब हाल है कि उसके हर हाल में हैर ही हैर है, और ये बात किसी को हासिल नहीं सिवाय इस मोमिन आदमी के कि अगर उसे कोई तकलीफ़ भी पहुंची तो उसने शुक्र किया, और तो उसके लिए उसमें भी सवाब है, और अगर उसे कोई नुकसान पहुंचा तो उसने सब्र किया तो उसके लिए उसमें भी सवाब है। यानी सही मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मुबारक है। अब यहाँ जो जितनी भी हदीस मुबारक का हवाला दिया गया है, जिसमें पहले एक आदमी को नसीहत दी जब उसने कलिमात पूछे, तो यहाँ अमल के हवाले से बताया कि गुस्से से बचो। फिर इसी तरीके से जैसे अगली हदीस मुबारक में जो एक दो शख्स लड़ रहे थे आपस में, तो उसको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान पढ़ने का कहा। हम सब जानते हैं कि गुस्से के हवाले से उस वक्त जब गुस्सा गालिब हो तो हमें या तो पानी पी लेना चाहिए, या ताउज़ पढ़ लेना चाहिए, जगह बदल लेनी चाहिए, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, या वहाँ से हट जाएं, कुछ भी ऐसा करें कि हमारा गुस्सा कम हो जाए। बहुत सारी ऐसी हमारे पास जो है टिप्स मौजूद हैं कि हम गुस्से पर कैसे उस वक्त कंट्रोल करने की कोशिश करें। अब ये तो हो गया कि हमें गुस्सा आता है, जब जब भी कोई चीज़ हमारी मर्ज़ी के खिलाफ होती है, हम जो चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता, हमारा पसंदीदा सेटअप हमें नहीं मिल रहा होता, या कुछ भी ऐसा जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, तो हमें उस वक्त गुस्सा आ जाता है, और उसका इजहार भी हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। अब यहाँ पर प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ने जो नसीहत फरमाई है उसको हम अपने लिए लें। जैसे मैं कह रही हूँ, अक्सर हम जब भी किसी भी हवाले से नाराज़ होते हैं तो वो यकीनन किसी ऐसी बात पर ही नाराज़ होते हैं जो अगले शख्स ने हमारे कहने के मुताबिक की नहीं होती, या उसका अमल वैसा नहीं होता जैसे हमने उसको कहा होता है, इंस्ट्रक्ट किया होता है। हमारे बच्चे होते हैं या घर में कोई भी जिनके साथ हमारे मामलात चल रहे होते हैं। अब हम यहाँ पर अगर जायज़ा लें तो इस हदीस मुबारका को या किसी भी हदीस मुबारका के अंदर जो भी हमारे लिए सबक होता है, हम कहें कि वो हमारे ही लिए है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम इंसान हैं कि और हमें गुस्सा आता है, गुस्से को ख़त्म नहीं किया जा सकता लेकिन इसको कंट्रोल करने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है। क्योंकि गुस्सा ऐसी चीज़ है कि अगर आ जाए तो तहस नहस कर देता है, बहुत सा नुकसान हमारा अपना करता है पहले, और इसके अलावा दूसरों का भी नुकसान करता है। तो यहाँ पर इस हदीस मुबारका की रोशनी में आज अपना जायज़ा लें कि जिस वक्त
ایک حدیث مبارکہ جو میں نے یہاں پر کوٹ کی، جس میں اللہ کی رحمت کو غالب بتایا گیا ہے اس کے غضب پر، تو ہم اس حدیث مبارکہ کو سن کر، اس کا حوالہ جان کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ اب اللہ کے بندے کے طور پر ہم یہ یقین رکھتے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہم پر رحمت کرے گا، لیکن ہم عمل کیسا کرتے ہیں؟ وہ ہم پر رحمت تو بے شک کرے گا، لیکن ہم تو ہر وقت غضبناک ہوئے رہتے ہیں، ہم ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں بہت سارے لوگ۔ ہماری اگر اتھارٹی ہے تو پھر بہت سارے لوگ اس غضب کا شکار زیادہ ہوتے ہیں، جہاں پر بھی ہم اتھارٹیٹیو پوزیشن میں ہوتے ہیں، وہ چاہے گھر میں ہو چاہے باہر ہو، پروفیشنل لائف میں، تو ہم کہیں نہ کہیں اپنے غصے کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے، اس کا ہمیں تو جو نقصان ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ جس کا میں نے حوالہ دیا کہ مومن آدمی کے لیے ہر شے میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو پسند نہیں کرتے جو ہماری زندگی میں ہو رہا ہے، تو اس پر بھی صبر کریں، شکر ادا کریں۔ اگر ہم یہ یقین رکھیں کہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے، ہمارے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، تو یہ ایک ٹپ ہے جو ایسی ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہے۔ یعنی اگر چھوٹی سی چیز میں بھی ہمارے لیے ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا، ہم وہاں پر یہ احساس بیدار دل میں کر لیں یقین کی صورت میں کہ یقیناً اس میں میرے لیے کوئی بہتری ہے، کوئی بھلائی ہے، کوئی حکمت ہے۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اللہ نے تو خود فرما دیا، اور پیارے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عمل ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے، اگر کچھ بھلائی ہمیں ملتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے، اور اگر ہمارے لیے کچھ ایسا ہوتا ہے جو زندگی میں اچھا نہیں ہوتا تو ہمارے عمل کے باعث ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پھر ہماری نظر ہمارے اپنے عمل پر رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم اپنے عمل پر نظر رکھیں گے تو دوسرے کو بھی اس وقت غضبناک ہوگے، اس کو تکلیف نہیں دیں گے اور اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہاں پر مین جو پوائنٹ ہے جو فوکس کرنے کے لیے یہاں پر جن احادیث کے حوالے سے بھی بات کی ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو ہم ہر شے میں سے بھلائی کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اپنی مرضی کے خلاف کچھ ہونا ہی ہمیں غصے کی طرف لے جاتا ہے، ہم پہلے چڑھتے ہیں، پھر غصے کا شکار ہوتے ہیں، پھر نفرت، غیظ و غضب کی طرف جاتے ہیں، ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ یہاں اگر اسی ایک پوائنٹ کو پکڑ لیں کہ ہم اللہ کی طرف سے ہونے والے ہر معاملے میں کوئی بہتری ڈھونڈ سکتے ہیں، اس میں کچھ پازیٹیوٹی ہوتی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی ہماری پسند کے خلاف چیز کیوں نہ ہو، مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اگر ہم وہ حکمت، بہتری اور بھلائی پر یقین ہی رکھ لیں، ڈھونڈنا تو بعد کی بات ہے، لیکن اگر ہم یقین ہی رکھ لیں تو بھی ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنے میں اور اس وقت اپنے آپ کو اس سچویشن میں بہتر طریقے سے پرفارم کرنے میں مدد ملے گی۔ تو امید ہے کہ جیسے ان تمام ٹاپکس میں جہاں پر بات ہو رہی ہے حدیث مبارکہ کے حوالے سے، تو یقیناً ہمارے لیے جو تمام کے تمام لیسنس ہیں وہ ہماری زندگی کو بہت اچھے طریقے سے ایک بہترین طرح سے بدلنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ ہمارے معاملات بھی بدل جائیں گے اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، اور ہماری ذات پر کام کی جو رفتار ہے وہ بھی تیز ہو جائے گی، کیونکہ ذات پر کام کرتے ہوئے جو قدم ہم ذات پر رکھتے ہیں وہی قدم سفر میں آگے بڑھتا ہے۔